पाकिस्तान भारत के दरमियान नाजरीन आजकल हालात कशीदे हैं, और जो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की कोई जंग होगी तो मैं बता दूं वो लोग अहमकों की जन्नत में रहते हैं। पाकिस्तान इंडिया की जंग नहीं हो सकती है, उसकी चंद वजूहात है, मैं आपको बताता चलूं। एक तो छोटी सी मिसाल, आप दोनों मुल्कों की ये कॉमन एग्जांपल है, वो ये ले लें कि पाकिस्तान में हो रहा है पीएसएल, इंडिया में हो रहा है आईपीएल। आईपीएल के होते हुए अब इस टाइम अगर पाकिस्तान और भारत में जंग लगे, अब आईपीएल से इंडिया के अंदर करोड़ों अरबों रुपए की जो है वो इन्वेस्टमेंट आती है, ठीक है। इसी तरह पीएसएल के थ्रू पाकिस्तान को करोड़ों अरबों रुपए का फायदा होता है यहाँ के पीएसएल के जरिए से। इसी तरह इंडिया में भी बैनुल अक़वामी स्पॉन्सर्स आते हैं, वहां पर आकर मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं। ये मैं सिर्फ एक चीज आपको बता रहा हूँ, आईपीएल और पीएसएल। अच्छा, मैं इंडिया की मिसाल ले लेता हूँ। इंडिया में अब जैसे टेस्ला, एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वहां पर और अपना प्लांट लगाने जा रहे हैं। इससे पहले सैमसंग जो है वो ऐलान कर चुके हैं कि सैमसंग कंपनी इंडिया में अपना प्लांट लगाने जा रहे हैं। ये चंद एक मोटी मोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा बेशुमार जो है वो अरबों अरबों डॉलर्स के जो है वो मंसूबे हैं, जो बैनुल अक़वामी इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया के अंदर होने जा रही है, और हो भी रही है और आगे भी होने जा रही है। सऊदी अरब ने भी तकरीबन 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर रखा है इंडिया के अंदर। इसी तरह और बेशुमार जो है वो अरबों अरबों डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इंडिया के अंदर हुई भी हैं और आगे भी होने जा रही हैं। तो मुझे बताएं, अगर ऐसी सूरत में जंग लग जाती है, और जंग भी ऐसे हरीफ से कि वो दूसरा हरीफ भी जो है वो दफाई तौर पर एक मजबूत मुल्क है, ठीक है, मतलब पाकिस्तान के पास भी असला है, एटम बम है, हर तरह का जदीद असला पाकिस्तान के पास भी मौजूद है और भारत के पास भी मौजूद है। ऐसी सूरत में अगर जंग लग जाए तो क्या मुल्क में इन्वेस्टमेंट रहेगी या कोई नया इन्वेस्टर आएगा? नहीं, बल्कि जो पहले भी मौजूद होगा ना वो भी चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे पीएसएल ही है, फर्ज करें पीएसएल है, अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग लग जाती है तो मुझे बताएं, यहाँ पर जो बैनुल अक़वामी बड़े बड़े क्रिकेटर्स आए हुए हैं वो तो टूर्नामेंट छोड़कर चले जाएंगे और आइंदा भी वो नहीं आएंगे। वो तो यही कहेंगे इस रीजन में तो जंग है, अवॉइड करेंगे आने से, ठीक है। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि जंग हो, ना ही पाकिस्तान चाहेगा, और जंग होनी भी नहीं है, क्योंकि दोनों जो हैं, दोनों कंट्रीज के पास जदीद असला है लड़ने के लिए। जहाज है, नेवी है, फौज है, एटम बम है, हर तरह का असला मौजूद है। तो ऐसे में पहले तो जंग हो नहीं सकती है। हाँ, छोटा मोटा कोई वाकया हो जाएगा, कोई सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह कुछ हो सकता है, कोई एलओसी पर थोड़ी सी फायरिंग वगैरह हो जाएगी, कोई एक दो बंदे जख्मी हो जाएंगे, या कोई अल्लाह ना करे को उसमें शहीद भी हो जाए, तो मारा भी जाए। तो इस तरह का कोई, जैसे 2019 में एक छोटा सा वाकया हो गया था, इंडिया के जहाज यहाँ पर आए और कुछ जंगलों में अपने दरख्तों को शहीद करके चले गए थे। इस तरह का कोई छोटा मोटा वाकया हो सकता है, लेकिन जिसका इम्कान भी है, लेकिन जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। इंडिया क्या कर सकता है वही बात कि इंडिया इस टाइम एक बहुत बड़ी मईशत कंसीडर की जा रही है दुनिया के अंदर, और है भी। इंडिया की जो आबादी है, जितना बड़ा इंडिया है, इंडिया एक बहुत बड़ी मईशत है दुनिया के अंदर, और आने वाले वक्त में इंडिया इंडिया दुनिया की बड़ी जो मईशतें हैं उनमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया तो कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारे मुल्क में जंग हो, ठीक है। अगर उनके मुल्क में जंग होगी तो वो इंडिया, उसमें जो इंडिया ने इतनी अगर तरक्की की है वो सारा उनकी तरक्की पर पानी फिर जाएगा, और जो जितनी भी बैनुल अक़वामी इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आएगी मुल्क में। जंग होती है तो फिर आपके मुल्क से सारी इन्वेस्टमेंट चले जाती है, ठीक है। फिर आप और अपने लोग सफ़र करते हैं, उसमें लोग मारे जाते हैं, ठीक है। तो पहली बात है, इंडिया तो नहीं चाहेगा कि जंग हो। इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, जैसे सिंध तास मुआहिदा जो है, इंडिया ने कहा जी, पहलगाम वाक़ये को बुनियाद बनाकर इंडिया ने कहा जी हम सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करेंगे, ठीक है। इंडिया इस तरह की गेम कर सकता है। इंडिया क्या करेगा? इंडिया कर सकता है जी कि हाँ, फॉरेन पॉलिसी उनकी पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से तगड़ी तो रही है। वो दुनिया के अंदर पाकिस्तान को जो है ना मजीद मुख्तलिफ महाज पर जो है ना वो पाकिस्तान के लिए एक टफ टाइम क्रिएट करेगा, ठीक है। जंग नहीं करेगा, लेकिन दुनिया के अंदर जो है ना वो पाकिस्तान का वकार मकाम जो है ना वो नीचा नीचे करेगा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की तो फॉरेन पॉलिसी इतनी खैर स्ट्रांग नहीं है ना,
نہ ہی ہم معاشی طور پر اتنے اسٹرانگ ہیں اور نہ ہی ہماری فارن پالیسی اتنی اسٹرانگ ہے، تو اس کے بدلے میں انڈیا کی معیشت بھی تگڑی ہے ہم سے اور فارن پالیسی بھی ان کی اچھی ہے. تو انڈیا جو ہے نا ہمیں سفارتی محاذ پر شکست دینے کی کچلنے کی کوشش کرے گا، لیکن انڈیا کبھی بھی پاکستان سے جنگ نہیں کرے گا، کیونکہ انڈیا کو بھی پتہ ہے کہ یہ ان کے مفاد میں بھی نہیں ہے اور پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جنگ کبھی بھی جنگ جو ہے کسی کے مفاد میں نہیں ہوتی، جنگ میں الٹا نقصان ہی ہوتا ہے، جنگ میں جیتتا کوئی بھی نہیں ہے. مطلب اگر انڈیا ہم سے جنگ کرے، ہم اگر انڈیا کے زیادہ لوگ مار دیں، ان کی تباہی کر دیں، تو یہ کوئی جیت نہیں ہے. زیادہ لوگ مطلب انسانیت کا قتل ہے نا، ٹھیک ہے. عام بیچاروں کا کیا قصور ہے، عام لوگوں کا بیچاروں کا کیا قصور ہے. حکومتوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ہمارے بیچارے عام لوگ جاتے ہیں. تو انڈیا کبھی بھی جنگ نہیں کرے گا. یہ جو آج کل صورتحال چل رہی ہے، ہاں بیان بازیاں دونوں طرف سے ہوتی رہیں گی. انڈیا کا میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف زہر اگلے گا. پاکستان کا میڈیا کسی حد تک پروپیگنڈا بھی کرتا ہے، لیکن اس میں حقیقت زیادہ ہوتی ہے. پاکستان کا جو میڈیا وہ ایک معیار کے مطابق تھوڑا سا چلتا ہے، لیکن انڈین میڈیا جو ہے وہ پروپیگنڈا ان کے جو ہے اس کے کانٹینٹ میں زیادہ ہوتا ہے پاکستان کے خلاف. تو ڈی جی آئی ایس پی آر ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے آج ایک بار پھر جو ہے وہ پریس کانفرنس کی اور اس میں بھارت کو بڑا دو ٹوک میسج بھی دیا ہے کہ اگر کوئی بھی بھارت کی طرف سے مہم جو کی گئی تو اس کا سخت ترین جواب بھی دیا جائے گا، اور اگر سندھ طاس معاہدہ کو اگر بھارت نے روکا یا دریاؤں کا رخ موڑا تو اس کو اقدام جنگ تصور کیا جائے گا. کیونکہ پاکستان کا جتنا بھی جو دار و مدار ہے، پاکستان کی زراعت، پاکستان کی کھیتی باڑی، جتنی بھی جو زراعت وغیرہ ہے وہ ساری پاکستان کی اس دریائے سندھ پر، جو یہ 3 دریا ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان. تو اگر ہمارا پانی جو پاکستان کا حق 1960 میں جس کو تسلیم کیا گیا اس معاہدے میں، پاکستان اور بھارت کی رضامندی میں یہ معاہدہ ہوا عالمی بینک کی ثالثی میں، اگر اس پانی کے بہاؤ کو روکا گیا یا موڑا گیا یا اس میں کچھ بھی تبدیلی کی گئی، پاکستان نے بھارت کو پہلے بھی کہا تھا اور اب دوبارہ جو ہے پاکستان نے بھارت کو کہا ہے کہ اگر پانی روکا گیا، موڑا گیا یا کچھ بھی کیا گیا تو پاکستان اس کو جنگ سمجھے گا. یہ میرا خیال یہ بڑا زبردست جو ہے پاکستان نے انڈیا کو پیغام بھجوایا ہے، کیونکہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کی زراعت جتنی بھی جو ہے وہ دریائے سندھ پر جو ہے ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں. یہ دریائے سندھ ایسے ہے جیسے ایک انسان کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، یہ وہ دریائے سندھ ہے پاکستان کے لیے. چائنا کے مقام تبت سے یہ نکلتا ہے، وہاں سے مقبوضہ کشمیر سے گلگت بلتستان سے پاکستان کے پورے سے ہوتا ہوا یہ بحیرہ عرب میں جا کر گرتا ہے. اور یہ پانی یہ قدرت کی تقسیم ہے، یہ پانی پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے لیے قدرت نے جو ہے یہ نظام بنایا، اور اس پانی کو جو ہے اس دریا کو جو ہے یہ اس کا بہاؤ جو ہے قدرت کی طرف سے یہاں پاکستان میں رکھا گیا. تو اس میں اگر بھارت اس میں کوئی مداخلت کرے گا تو وہ خدائی معاملات میں، قدرت کے معاملات میں مداخلت کرے گا، تو اس کو قدرت کی طرف سے بھی جو ہے سختی کا سامنا کرنا پڑے گا. مجھے محمد ارسلان کو دیجیے اجازت. اللہ نے